सवाल शेख का ये है सवाल शेख का ये है कि जिन लोगों के बारे में ये चीज़ है कि उनकी सल्फ़ियत खरी नहीं है, उनके यहाँ तनव्वुज़ात हैं, कमज़ोरियाँ हैं, सल्फ़ियत में मनहज में कुछ कमी बेशी है, इन्हिराफ है, ऐसे लोगों से अक़ीदे और मनहज के अलावा अक़ीदे और मनहज के अलावा का इल्म लेना कैसा है। तो एक बात तो ये है कि इस सिलसिले में शेख सालेह बिन फौज़ान बिन अब्दुल्लाह बिन फौज़ान से सवाल किया गया था और भी उलमा से किया गया था। तो उन्होंने इसका जवाब जो दिया है, मैं उस जवाब का खुलासा आपके सामने पेश कर देता हूँ। जवाब ये था कि अव्वलन ऐसे शख्स से अक़ीदे और मनहज का इल्म लेना बिल्कुल मना है। अक़ीदे और मनहज का इल्म तो बिल्कुल ही लेना नहीं है। दूसरी चीज़, दूसरे उलूम अरबी ज़बान है, अदब है, बलागत है, फ़लसफ़ा है, क्या कहते हैं, रियाज़ियात है, जोग्राफ़ी वगैरह दीगर उलूम, उससे लेना कैसा है। शेख सालेह फौज़ान कहते हैं कि अगर दीगर उलूम के माहिरीन हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास कोई मजबूरी नहीं है कि उसी से सीखना पड़ेगा। दूसरे उलूम उसी के पास है, उन उलूम का भी कोई जानने वाला नहीं है। अगर मजबूरी नहीं है, लोग मौजूद हैं, तो दूसरे उलूम भी उससे नहीं लिए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दूसरे लोग हैं जो उसके उन फ़ुनून के उलूम के माहिरीन हैं, तो हम वो उलूम भी उन उलमा से लेंगे जिनके पास उसका इल्म है। अगर ऐसा हो कि हमारे पास उन उलूम के सिलसिले में मजबूरी, हमारे पास दूसरे लोग नहीं हैं जो हमें वो उलूम फ़ुनून सिखा सकें, बता सकें, पढ़ा सकें, तो ऐसी सूरत में अलल हियता वल हदर, एकदम एहतियात और चौकन्ना रह करके उससे दीगर उलूम का इल्म हासिल किया जा सकता है। ये उस जवाब का खुलासा है। अब इसी जवाब से आप मजीद नतीजा निकालिए। अगर आप ये जानते हैं कि उस आदमी के पास ही दीगर उलूम का तखस्सुस है, अकीदा बिगड़ा हुआ है, मनहज में कमजोरी है, दीगर उलूम का तखस्सुस है उसके पास, उससे वो सीखना है, दूसरों के पास नहीं है, लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि वो इस कमजोरी को भी जानता है कि मेरे पास फला सब्जेक्ट का इल्म है, लोग इस काम के लिए मेरे पास आएंगे और इस रास्ते से मैं अपनी फिक्र इनके ज़हन दिमाग में डालूंगा, तो फिर यही जवाब हमको बतलाता है कि उससे भी एहतियात करना जरूरी है। इसलिए कि असल मसला क्या है, अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़, अपनी सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़, अपने मनहज का तहफ़्फ़ुज़, ये सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम है। इसलिए इसको बचाना, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना, इसके सिक्योर करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसी नहज पर हमें चलना चाहिए। ये मसला आता रहता है और इस मसले का जवाब यही है, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा मौजू है दीन का, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको सिखाने वाले, पढ़ाने वाले उम्मत के अंदर आपके करीब पास में मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मौजूद है, तो हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि हम बिला वजह अपने आप को खतरे में डालें। खासतौर पर अवाम और नौजवान तबका जो बहुत ज़्यादा बसीरत नहीं रखता है, जज्बा रखता है, जज्बातियत रखता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि वो उनके करीब जाए। तो और अब ये तो मजलिस सवाल जवाब की है, लंबी गुफ्तगू तो नहीं करना है, वरना मैं इशारा सिर्फ करता हूँ कि बहुत पहले आपके यहाँ भी वो सीरीज़ चल चुकी है, शेख सालेह बिन फौज़ान बिन अब्दुल्लाह बिन फौज़ान के सवालात के जवाबात, जो नए रास्तों से मुताल्लिक़ है। सल्फ़ियत के अलावा जितने रास्ते दुनिया में फैले हैं, उनमें जो भी इन्हिराफात पाए जाते हैं, उससे मुताल्लिक़ सवालात के जवाबात शेख सालेह फौज़ान ने दिए। 100 से ज़ायद सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल पूरी किताब है और जदीद मनाहिज की हकीकत के उन्वान से आपके यहाँ भी कुछ सीरीज़ पढ़ी गई है और मुंबई शहर के अंदर पूरी किताब पढ़ी गई है। तकरीबन 150-155 से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल है। उसमें ऐसे नमूने सलफ़ के अंदर मौजूद हैं कि थोड़ी सी वाबस्तगी भी, मसला क्या चल रहा है, मनहज और अक़ीदे का इल्म नहीं हासिल करना है, अरबी ज़बान है, दीगर उलूम, ये सीखने के लिए उसके पास जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ये जो इतनी वाबस्तगी है, इसकी ख़तरनाकी आप समझें। बस आपने इमाम बाक़िलानी का नाम सुना है, इमाम बाक़िलानी उसूली हैं, फ़क़ीह हैं, शारह हदीस हैं, है ना। ऐसे आपने दूसरा नाम जो है वो इमाम अबू बकर दारक़ुतनी का सुना है। ये दो नाम आप सिर्फ याद रखें, इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह और ऐसे ही उनके शागिर्द, ये दोनों कहीं रास्ते में जा रहे थे।
راستے میں جا رہے تھے، امام ابو بکر باقلانی سے راستے میں ملاقات ہو گئی تو امام دارقطنی نے جیسے دیکھا باقلانی کو تو ان کی طرف لپکے اور لپک کر کے ان سے سلام کیا، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے، جدا ہو گئے۔ جب فارغ ہوئے شاگرد نے پوچھا امام صاحب یہ کون سی شخصیت تھی جس کے ساتھ آپ نے اتنا والہانہ معاملہ برتا؟ آپ تو خود اس وقت پوری دنیا کے امام ہیں اور آپ نے اتنا زیادہ ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا، آخر یہ کس مقام، کون ہے، کتنے اونچے مقام کے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بہت اونچی شخصیت ہے، یہ بہت اونچا مقام ہے ان کا، اس لیے میں نے اتنے زیادہ عقیدت اور محبت سے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اب صرف اتنی سی بات تھی، ایک ملاقات، والہانہ ملاقات، سلام، مصافحہ، معانقہ اور پیشانی پر بوسہ دے دینا اور یہ کہہ دینا کہ بہت بڑے امام ہیں۔ اتنی سی کی وجہ سے ان کے شاگرد نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ باقلانی صاحب کے پاس چلنا ہے، بہت بڑے امام ہیں، بڑی شخصیت ہے، اور ہمارے استاد گرامی خود جو دنیا کی چوٹی کے اماموں میں سے ایک امام ہیں، انہوں نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اب وہ خود بھی جانے لگے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے والد صاحب کو بھی لیا، ان کو بھی لے کر کے جانے لگے۔ دھیرے دھیرے چند ملاقاتوں میں اشعریت کا انحراف دارقطنی کے شاگردوں میں آ گیا۔ کہتے ہیں میں اور میرے باپ کے ہاں جو اشعریت کی بدعت آئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ امام دارقطنی نے باقلانی کو بوسہ دیا تھا اور ہم نے سمجھا کہ یہ آدمی بڑا اہم ہے، اسی لیے اس کے پاس میں اور میرے والد جانے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم بدعت میں ملوث ہوئے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر زبان کا تیز ہے، میٹھی زبان والا ہے، شیریں لب و لہجے والا ہے اور ایک خالص فکر لے کر کے چلتا ہے جس کے ہاں بگاڑ ہے، تو خطرہ زیادہ ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جائیں کچھ اور سیکھنے کے لیے اور وہ اپنی فکر کے ذریعے سے ہماری فکر کو مسموم کر دے اور ہماری سلفیت کو متاثر کر دے۔ تو ہمیں چوکنا رہنا ضروری ہے، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ بہت ساری باتیں رات میں ہوں گی پروگرام کے اندر۔ اتنی زیادہ تاکید کہ باقاعدہ جس کے ہاں انحراف ہے ہمارے ائمہ اس کو مجلس میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے، جس کے ہاں بدعت ہے، جس کے ہاں انحراف ہے، مشکوک ہے، اسے اپنے مجلس میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ راستے میں چلتے ہوئے وہ ادھر چلتا تو ادھر چلتے، ایسا نہ ہو کہ دونوں اکٹھا ہو جائیں، بالکل نہیں، سلام کلام تک نہیں کرتے، یہاں تک مسئلہ تھا، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ تو اتنا زیادہ احتیاط ہونا چاہیے۔ بہت واضح سی بات ہے کہ ایسے لوگوں سے ہمیں ایک دم محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو ہرگز ان کے قریب جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مجبوری ہے تو ٹھیک ہے کہ آپ کو فلاں چیز میں رہنمائی نہیں ملتی ہے، مجبوراً آپ کو اسی کے پاس جانا ہے، کیونکہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک آدمی ہوتا ہے داعیہ اور ایک ہوتا ہے غیر داعیہ۔ یہ تفریق محدثین نے بھی راویوں سے روایت لینے میں بھی کی ہے کہ فلاں شخص کی یہاں شیعیت ہے، رافضیت ہے، خروج ہے، لیکن الرجل غیر داعیہ، آدمی داعیہ نہیں، اس کی فکر میں بگاڑ ہے لیکن کبھی وہ زبان سے بات نہیں کرتا، بولتا نہیں، پھیلاتا نہیں، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس سے روایت لے لو۔ لیکن جو داعیہ ہے اس سے روایت نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ پھر داعیہ ہے تو خطرہ ہے کہ وہ اپنی فکر کے مطابق روایت نہ بیان کرتا ہو۔ تو ان تمام چیزوں کا مطالعہ کرنے کے بعد جو خلاصہ بنتا وہی بنتا ہے کہ ہر حال میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری فکر میں انحراف آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔